आदिल पीछे हो जाए यार, आदिल पीछे हो जाए भाई, आदिल साहब पीछे कर लेना यार, ताकि हम आपके जरिए से और आपकी वसातत से अपना पैगाम कौम को दे सकें। चलो भाई मोबाइल नीचे करो। आप जानते हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तरफ से पूरे मुल्क में अवामी जलसों का सिलसिला शुरू है। गुजरांवाला, कराची, कोयटा, पेशावर से होते हुए कल 30 नवंबर को यहाँ मुल्तान में एक अजीमुशान जलसा होने जा रहा है, लेकिन यहाँ की हुकूमत और इंतज़ामिया की तरफ से ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पूरे डिवीज़न में, मुल्तान डिवीज़न हो, देरा गाजी खान डिवीज़न हो, बहावलपुर डिवीज़न हो, खानेवाल कबीरवाले तक तमाम पार्टियों के कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है। यूनियन काउंसिल की सतह के जिम्मेदारान को गिरफ्तार किया जा रहा है और आवाम को धमकियां दी जा रही हैं कि आपने जलसे पे अगर गए तो आपको तावान किया जाएगा। तावान का लफ्ज़, यार ये मोबाइल आगे क्यों किए जा रहे हैं भाई? तावान का लफ्ज़ बज़ात खुद एक गैर कानूनी लफ्ज़ है, एक मुजरिमाना लफ्ज़ है और हुकूमत इस वक्त रियासती दहशतगर्दी पे उतर आई है। लेकिन मैं ऐलान करता हूँ PDM के तमाम जमातों के बिहाफ पे कि कल का जलसा होकर रहेगा। कोई ताकत PDM के जलसे को रोकेगी तो इंशाअल्लाह अवाम का सैलाब उन्हें बहा कर ले जाएगा इंशाअल्लाह। मैं अपने तमाम कारकुनों को हिदायत देना चाहता हूँ, तमाम पार्टियों से कहना चाहता हूँ कि वो तमाम रुकावटें तोड़ कर आएँ और जहाँ पर पुलिस या कोई भी कुव्वत रास्ते में आती है उनकी कुव्वत को तोड़ें, उनके घेरे को तोड़ें, उससे आगे बढ़ें और अगर वो डंडा इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी डंडा इस्तेमाल करने की इजाजत है इंशाअल्लाह। भरपूर मुज़ाहमत के साथ कल की कार्रवाई इंशाअल्लाह होकर रहेगी। हमने इस तमाम सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए कल की हिकमत अमली तैयार कर ली है, लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि आखिर ये हथकंडे क्यों इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तुमने 2 सालों में जो आवाम का हशर कर रखा है, गरीब के मुंह से तुमने निवाला छीना है, लोगों के घर छीन लिए हैं, रोजगार छीन लिया है। आज किसान रो रहा है, मजदूर रो रहा है, मेहनत कश रो रहा है, ताजर रो रहा है, गरीब दुकानदार रो रहा है, छापटी वाला रो रहा है। आज हम उनकी ज़बान बन रहे हैं, उनकी ज़बान बनना चाहते हैं। आप अगर आवाम की ज़बान को बंद करने की कोशिश करते हैं या उनको काटने की कोशिश करते हैं तो फिर आवाम की ज़बान बनना हमारा हक बनता है। हम किसी किस्म की लाकानूनियत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, हम किसी कीमत पर पुलिस गर्दी को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम हर सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अगर जलसे का रुख नहीं कर सकेंगे तो याद रखें जेलों का रुख करेंगे, बहादुरी के साथ करेंगे, तुम्हारे जेलें भर देंगे। और मैं ऐलान करता हूँ कि जो मुल्तान में इंतज़ामिया ने रवैया रखा है ये पूरी हुकूमत की प्लान है। मैं इसके खिलाफ अगले जुमे और फिर इतवार को पूरे मुल्क के ज़िली हेडक्वार्टर्स पर मुजाहरे करने और एहतजाज करने का ऐलान करता हूँ इंशाअल्लाह। तहरीक जो हम चाहते थे कि आराम आराम से आगे बढ़े, शायद इनकी अपनी हमाकतों की वजह से बहुत जल्द हमारी तहरीक तेज़ी की तरफ आगे बढ़ेगी। हमने कहा था कि हम जनवरी में लॉन्ग मार्च करेंगे,
لیکن اب شاید وہ چاہتے یہی ہیں کہ ہم بہت جلد ہی لانگ مارچ کا بھی اعلان کریں اور اسلام آباد کی ہم وہاں پر پہنچ کر ان کو بتائیں کہ تمہاری کیا اوقات ہو. انشاءاللہ حکمرانوں کو ان کے اوقات بتائیں گے. انہوں نے گرفتار کیا ہے. رات کو جلسہ گاہ میں جو کارکن کام کر رہے تھے وہاں پر انہوں نے دعویٰ بولا ہے. ہمارے جناب علی قاسم گیلانی صاحب کو، جناب وقار ڈوگر صاحب کو انہوں نے گرفتار کیا. بہت سے کارکن گرفتار ہیں. سینکڑوں کارکن اس وقت ان کے تھانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. FIR نہیں ہے لیکن ان کو حبس بیجا میں رکھا ہوا ہے اور کچھ کو جیلوں میں لے گئے ہیں. 3 MPOs کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا ہے. لیکن سیاسی تحریکیں اور گرفتاریاں اور یہ آزمائشیں یہ 7 سال چلتی ہیں. ہمیں ان سے ڈرایا نہیں جا سکتا. جلسہ قلعہ کونا قاسم باغ پر ہوگا اور تمام وہاں پہ میئرز لے رہی ہے. 3 ہیلی پیڈ بھی بنا دیے گئے. اب دوبارہ اس کو قلعہ کونا قاسم باغ سے اس صورتحال میں کس طرح سے آپ یہ کل دیکھا جائے گا. انشاءاللہ میدان گرم ہو جائے گا. ہر طرف میدان گرم ہوگا. مولانا صاحب یہ جو کارکن آپ کے گرفتار ہیں ان کے لیے کوئی لیگل کمیٹی یا اس قسم کی کوئی چیز PDM نے کوئی وہ بھی کرے. اچھا رانا صاحب، مریم صاحبہ کے حوالے سے اطلاع ہے کہ حکومت انہیں جلسے میں شرکت کی اجازت نہیں دے رہی اور ان کی گرفتاری بھی کی جاتی ہے اگر جاتی عمرہ سے نکلتی ہے. ہم نے یہ تحریک جو ہے یہ کوئی حکومت کی اجازت سے شروع نہیں کی. مریم نواز شریف صاحبہ نے جلسے میں شرکت جو ہے وہ حکومت کی اجازت سے نہیں کرنی. کل مریم نواز شریف صاحبہ ہر قیمت پہ ملتان پہنچیں گی اور انشاءاللہ تعالی تمام رکاوٹیں توڑ کے پہنچیں گی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے پورے پنجاب سے بالخصوص اور پاکستان سے بالعموم ہر کارکن، ہر ووٹر، سپورٹر، عہدیدار، MNA، MPA، ٹکٹ ہولڈر سب کل جو ہے وہ ملتان کا رخ کریں گے انشاءاللہ. یہ جو عمران خان 3 سالوں سے یہ کہہ رہا ہے نا، عمران خان جو 3 سالوں سے کہہ رہا ہے نا کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، کسی کو نہیں چھوڑوں گا، انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم اسے نہیں چھوڑیں گے. لانگ مارچ کے بعد استعمال کیا جائے گا. اس سے پہلے بھی کچھ چانس ہے جو استعفا کا آپشن ہے وہ لانگ مارچ کے بعد استعمال کیا جائے تو PDM کی قیادت فیصلہ کرے گی. میں جمعیت علماء اسلام کے اور دوسری تمام پارٹیوں کے رضاکاروں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جہاں جہاں پر ہیں فوری طور پر ملتان کی طرف پہنچ جائیں اور جلسے کے انتظامات کو خود سنبھالیں. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ لانگ مارچ سے پہلے بھی استعفوں کا آپشن استعمال کیا جا سکتا ہے یا استعفوں کا آپشن لانگ مارچ کے بعد بھی؟ میرے خیال میں اب یہ چیزیں جو ہیں فلاں آپشن و فلاں آپشن انہوں نے جنگ چھیڑ دی ہے تو ہم نے جنگ چھیڑ دی. اب کوئی ترتیب نہیں. جو کچھ ہوگا جب ہوگا سامنے آتا رہے گا. کورونا کے حساب سے وہ بار بار بات کرتے ہیں، کیا کورونا SOPs کا بھی خیال یہ کوئی طریقہ ہے کہ پشاور میں ہمیں کہیں کہ آپ جلسہ نہ کریں کورونا ہے اور سوات میں ایک سیاسی پارٹی کو اجازت دیں؟ یہ کوئی طریقہ ہے کہ آج ملتان میں ہم جلسہ کر رہے ہیں ہمارے لیے کورونا ہے اور دیر میں جلسہ ہو رہا ہے اور لاہور میں جلسہ ہو رہا ہے؟ تو یہ کیا طریقہ ہے کہ اس کورونا کی صرف ہمارے ساتھ لڑائی ہے اور پھر یہ جو COVID-19 کی بات ہو رہی ہے اس سے زیادہ خطرناک COVID-18 ہے. COVID-18 ملک کے لیے تباہ کن ہے. یہ پاکستان کا بیڑا غرق کر رہا ہے. ملک کی معیشت کو تباہ کر کے ہمیں پوری دنیا کا غلام بنا رہا ہے. ہم نے آزادی کی جنگ لڑنی ہے، جمہوری جنگ لڑنی ہے، حقوق کی جنگ لڑنی ہے، عوام کی جنگ لڑنی ہے اور یہ حربے ہم ہر دور میں دیکھ چکے ہیں. ہمیشہ یہ حربے ناکام ہوئے ہیں اور عوام کامیاب. گیلانی صاحب یہ بتائیں آصفہ بھٹو کا کیا پروگرام ہے کل کے لیے؟ آصفہ بھٹو کا کیا پروگرام ہے کل کے لیے؟ میرے خیال میں ایک بات واضح رہے کہ آج کے بعد کل ہم دیکھتے ہیں ان کے رویے کو. ہم جلسہ کریں گے. اگر انہوں نے جلسہ نہ کرنے دیا تو پاکستان ضلع جلسہ گاہ بن جائے. جلسہ گاہ جائیں گے. آصفہ بھٹو کے حوالے سے بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیئرمین بلاول بھٹو صاحب اور زرداری صاحب بھی دلیل ہیں تو انہوں نے آصفہ بھٹو صاحبہ کو انہوں نے کہا ہے
कल वो जलसे आम में खिताब करेंगे और वो शमूलियत करेंगे। और आपने देखा कि मैं बहुत मशहूर हूँ हुकूमत का, उन्होंने जलसे से पहले ही जलसा कामयाब कर दिया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक वादा किया था पहले दिन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि आप जलसा करें ऑपोजिशन, मैं कंटेनर भी दूंगा और मैं खाना भी दूंगा। उन्होंने आधा वादा पूरा कर दिया। मौलाना साहब जो आखिरी सवाल है कि जब लास्ट टाइम आपने आज़ादी मार्च किया था तो यही कि बैक डोर रास्ते जो है वो सियासतदानों के रखते हैं। आज़ादी मार्च के हवाले से आपसे एक सवाल किया गया जो है आज इंटरव्यू किया गया था और उनसे पूछा गया था कि आपके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का बहुत ज़्यादा दबाव है, तो क्या आपकी इन जलसों से क्या आपके बैक डोर चैनल रास्ते इस मूवमेंट में भी हैं? हमने मुनक़ते कर दिए और इसका बाकायदा ऐलान करने का पीडीएम ने। मौलाना साहब जो सियासी कारकुन है जो अब गिरफ्तार है, क्या आप अल्टीमेटम देना चाहते हैं कब तक उनको छोड़ा जाए? देखिए उस पर वकला की टीम से हम मशवरा कर रहे हैं और उसके हवाले से इंशाल्लाह ये तो कल तो जलसा है ना, अब तक तो हो जाएगा। बात तो पूरी होने दो। शर्मनाक और काबिल मज़म्मत अमल किया है। आप अग्रेसिव में जा रहे हैं तो शायद दोबारा बात करने की जरूरत पड़ेगी आपकी, दोबारा बैठना पड़ेगा। हम हज़रत 8 दिसंबर को आइंदा के इक़दामात के लिए सरबराही इजलास कर रहे हैं लाहौर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। पीपल्स लॉयल फोरम इस्लामाबाद हमने पीपल्स लॉयल फोरम मुतहर्रिक किया है। वो तमाम गिरफ्तार जो हमारे हैं कारकुन, न कि सिर्फ वो पीपल्स पार्टी के पीडीएम के भी जितने लोग गिरफ्तार हैं, हमने पहले भी किया था, उनके साथ गए थे मेरे लॉयर्स थे, अब भी वो जाएंगे। और जो बच्चा मेरा जो अरेस्ट हुआ है उसको जितने बाकी भी अरेस्ट हुए वो भी हमारे बच्चे हैं, तो इसलिए हम कंडेम करते हैं। हाँ वो किसी जमात से हैं पीडीएम के, उनको जो हरासा किया जा रहा है मैं उसको कंडेम करता हूँ। एक ऐसा बच्चा है जो मिलने आया और 8वीं जमात में पढ़ते उसको भी ये कौन है यार, ये मोबाइल ये हाँ। और दूसरा मैं आपको बता दूँ कि मैं जेलों में रहा हूँ मगर मुझे हथकड़ी कभी नहीं लगी, मगर इन्होंने सिर्फ तस्लील करने के लिए और खौफ व हिरास पैदा करने के लिए मेरे बेटे को इन्होंने हैंडकफ किया ताकि लोगों में इम्प्रेशन पड़े कि अगर हम इनको कर सकते हैं तो किसी को नहीं छोड़ते। अच्छा, आज सारी क्यादत खड़ी है, क्या किला कोना कासिम बाग का कोई आज विजिट करेंगे आप? ये विजिट कल ही होगा इंशाल्लाह और भरपूर होगा।